السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, pour répondre vos questions, نريد أن نجيب أسئلتكم بأي لغة. watukufu ngarjibue masuala ya hanyu ikawo ndomlona besoin ya utahamu jue za husu usilamu wa hatu ne za husu ye dini ya hatu. Aizo ngamjo mkaribisana mwadaka nzima banda bwana ndiso jibu masuala ya hanyu ne masuala yanu ngasina dakika miongomera rubasi au kangaranzao rezie ya he adhani ya hela ensha yaweke adhani ya hela ensha iwaswili ya adhani ya hela ensha ya adhani ya he magharibi ekaisa iwaswili eke adhani ya he magharibi isa iwaswili yabo rewaswili adhani ya he magharibi ngarjouzia idarasa yonde manekao yabo za dakika ngizo nchashi ngasina 30 minuti basi karna ujua redepanse za dakika hizo au kangaranzao jirendo harimwa magharibi. Aizo wananyasi masuala ngarjo ya renga banu iliri mjibuni ne masuala ya hanyu ngayo kalite mbili imma ikamrungo nzo ya heye harimwe video ngujojua ya behe invitation direct ngamjo accepte ngujojua ya heye image ya hahe harimwe darasa direct ya uzise question ya vili mrungu jojua kakatutaha ya wonehe ikamruka tutaha ya wonehe ikarudanzarangalie ikamruka tutaha ya wonehe ikamruka tutsaha ya wonehe yabo mrungu jorendaje mrungu dojua yabehe message ngodojo behe message basi kutwanza wonehe wanduka tu wandwati juwe ndio beya uzisale question bamkinisha mrunge na question katwanza haina mrato juwe ka ndio beya uzisale question hilo na mrajo hanzale question hilo lijibulo en public wandwa juwe wahunde faida wenji mrajo jua aizo mrungu dojua yabehe message uharimwe telefoni 0753 izaheti bloke eka upara kena unjia yani ti bloke eka upara kena unjia ukango joni menyelea ye darasa aizo webeha message ngejo unjia yabo ye apeli rejeteze apeli abasa tina urenga apeli sha ye apeli mjorenga uharimwa ye interneti eka mrungu paro en direct ngamjo accepte bandabo ekango nzobehele suala la haho ngolojua ulibehe direct kutwanza mraju wende bya uzisale suala engenda hubi kapati tabu ngejo ukiri aizo yabo ngarjo ufanya namna ikawo de le suala li joka henda yabo basa ngarjo handisa watukufu ya ujibu ye suala aizo mnungulo jua behe uharimwa ye numero 07 53 45 21 42 ngamrejezo numero 07 ngojobe he question yako yabo ngojonzi ya texto envoyer texto on va accepter ou tu participes en vidéo avec la téléphone internet pas de problème on va accepter aizo mndugu jua ya behe direct le sualo harma telefoni ngamjo jibu abaha direct au mndu ya participe harma vidéo en direct ngamjo accepter hunu deja ngabo mzima tola ya sayanjia ha demande ya hundre yani ha demande ya hundre telefoni ha demande ya acceptewa ya uzise le suala la hai aizo yabo haina mrikao kanaka ushinda ya participe katina telefoni ngudojua behe shabo ngardo jibu wakatundwaji ngudojua behe harimwe messengeri yushayo ngardo jibu apretati dabasa imane messengeri kati ntina ushida nibu abaha aizo ngudojua behe harimwe messengeri ngudojua behe harimwe whatsapp ngudojua behe harimwe imo izonga mjojibu apre abo harimwe wakatundwaji ndabo jibu emasuala ya shaba sa mjojibu ze message ujuzi beha sms o harimwe numero telefoni inahambia 07 53 45 21 42 wakati mambe unukane numero telefoni ila ya he 06 13 67 30 76 ila he abonnement rebiti muda mwinji karjawahira libe abonnement ya wei bloke mpakari shinde relive ila abonnement ya he mezi ya vira aizo mwenyezi Mungu njoribulie marziki haraka inshallah rushindere hunre relive ila he abonnement ilirjo urejeza numero ila ukaila yo henda ndro ila ndi abonnement mujwa tsipara mrubure besho mrani parakaja ni parisa mujwa tsiparo ndrubure mrujwa ni pare katina ba problem aizo shainu nlo niyo mpaka mrado ta credit na credit ni wakati mre para mru aukaini uti abonnement
aizo yabo abasa ngarjo urenga masuala ya hanyu ngarjo andisa ngabo swala tsali la sala bewa swala la mwando la bewa rahan surenga ze video za hanyu ngamwandiso jibu waheza video raha amwandiso jibu hunu direct ngamanzo ni juwe enga mwishi yawe zo nambao ili nandiso jibu masuala amanzo none commentary wandu wambe deja wasangwa ishi yawe zo nambao comme ça parce qu'il reste 20 minutes, on a 20 minutes seulement aujourd'hui, ça c'est pour répondre vos questions seulement. Aizo manzoni juwe ekaya ye sauti ngeja wonro ekanga mniona wonga mwishia wonro banga bomzima tsola ya kamba ngabo flu shamfikiri bese flu ndo hahe shami muhangu keti flu mamonondro eheyandro amono wandu ze commentary ngamono gm zm bomratapewe m kangu jibiwa ne darasa amono wandu abo watapewa mono ze ndini bozibirawo kana gm amono abo amono ye jawe hibirawo aizo yabwe katsono ye jawi isange virawo inji abwe manabo ka wandu wadunga we darasa ngwajibiwao ne mirongo ya Mungu ngwajibiwao na zila zambwao nende mana mru yako hapie mna indini uo ni mrungu apie yaonesa uka yeye ngujibiwa nezambwao yeye ngujibiwa nezifanyiwao madama unundo usila maizonga mononga zibira onro reza rouge reza bleu nga zibira onro zinu za he oui okay ngamonota zinunga zendao zinji masha Allah tazila mononga zendao abunga nesoka wandu wenji wasangwa jibiwao ne mirongo ya Mungu wandu wenji wasangwa jibiwao haukahaina mndu yeujibiwa niza Mungu ngaboko ujibiwa neza shetani ngaboko jibiwa neza Mungu izo mono deja wandu wasangwa ishi yao ngabota lambo oui fundise 5 sur 5 yani 5 sur 5 yabo mana 5 sur 5 yabo deja zinonga zendao wandu ishi yao yaizo ya ulona flu besende kamera ya hahe shaka bati flu au kama mono ze emuta zilangizo zinji mashallah mono ze emuta zilanga zija ngarangi so jibu bo watukufu. On va commencer à répondre aux premières questions les swala la mwando nebeshe wabanu ngabotsola ya njia en direct ya video sharahan tu répondre en direct à video swala la mwando la jabanu mruziso ukana mwanamshe haloolwa baada ya lolwa imrumahe hamnika tolaka banda ya mnika twalaka hende zahe hafanya mwaha wakamili mwanamme ola hardi haja ngwanzo yarejei ola mwanamshe nabo hamnika twalaka nawe mwanamme henzahe hafanya ena apre ya ena il veki ngwanzo yarejei aizo ngejo ukiri yarejei okena ukiri ye réponse tsaino banu tsinado letsa haku ngabona babo futsu do repete tsinado repete abantu anza ndo repete mjodo jibu direct mrando jiko centre mnajiko centre ya doishi yandro le jawabu watsina ukari do repete le swala la mwando ndilo ekaya mrumaho hauni katwala kanzima au hauni katwala kambili izo twalaka zambo awo twalaku raja yo twalaka mrako jua harejei imrumshaha ikimrumaho ni katwala kanzima awo ni katola kambili yabo yongo jojua ya urejei eka ava ya 3 mois kabati condition ekaya msulu raha 3 mois ye jabira yabo kabata ta condition ngutso jorejei imrumshahe madama hamranzi tola kanzima umbili ngujoreje mrumshahe banda raha 3 mois ke jabira watina condition shabanda ya 3 mois ekara nzudo usiku ya unike tolaka waviri 3 mois yabonga wena shuwa mbili ike 3 mois ibiri ngojojo uloolo ni mrume mroaji kango wanzo mrume wala ya urejei au kahuni katola kanzima ngonzo ya urejei banda ya 3 mois ngujojua ya rejei ha kondisio ndaru ula wanane Qur'ani mamtwambezo Mungu ya hamba fa idha balaghna ajalahun deka o wakati wa 3 mois uwasili yo suratu talaq Mwenyezi Mungu rambiyo harimwa suratu talaq aizo yaweke 3 mois ibiri yemndumaho ngonzo ureje ibanda unikatwala kanzima umbili yabo ngujorejeisha ha condition ya handani nganza umridimu mbiziwa kadwa bili condition ya bili yatowe mahari manroaji condition ya raro wake mazahidi waili engeno la umumbizoni yabo hizo ndeze condition ekaye 3 mois ibiri ranza uranti tola kanzima au mbili sheka hauranti tola kandaru zihisa zendaru zihisa yabo kana ujwa ya urejei kabati condition jojua ya urejei mpaka hulolo yawe ka hauranti tola kandaru trwa tolak yavo kuna ujua ya urejei mpaka hulolo sheka hauranti tola kanzima au mbili ngawena panza la 3 mois msuluhu kabati condition dotso suluhu wena ye wambie mrumusha oka tsiuranti tola kanzima mrejei
yabo yenzima yonge waziwa unge yabo hinu wakatajo jaurenzi shanganzo udojwa ngena twala kanzima nge wazonge yabo ikahuranzi mbili tabungizo yabo ngure jeisha etu zetola kangizo yabo yado wazo kapalaga wena twala yatende hunu ilo bana abo msulugu yado eshelea sha ekaya tromwa idhiri nabo haburanzi twala kanzima au mbili yabo ngujojua ya ureje ha condition ngamumbizi wao yabili tena dawana la mruma wao ngamumbizo nkadwa bili yarida toy mahari ndwaji yaridi tena wakaye mazahidi dhawai adli mazahidi waili wa aminifu walona wa adilifu mazahidi waili wa kweli wajuto ushahidi wa aminifu aizo ilondele swala la handani alafu le swala ilo lirdili uzisaban tena ukana kabo fundi de numero uzi sala swala nguzi swala velukana kamru hambie mru msha katsunika twala kandaru wakati ula mbatsunika twala kandaru hardi ha regret hambashe haroha henzahi abitimna muda hajambashe vala mwanzo ni rejei lati twala kandaru yabunge jokiri yabunge jurengwaji kamru hambie mru msha katsihunika twala kandaru kalima lijadzima hambatsunika twala kandaru henzahi hardi hajamba ngonzo asuluhu ya rejei yawe twala kange jurengwa twala kanzima izo ndio ngambari mwezi minso ambazangu itwani ngambari izo hambari mwezi hadithi neze dalili ne maulama yabo ngejurengwa twalaka nzima shimru mato wakali mahambandaru we yabo mru mengu jouzisiwa hu regrete ngoreje mru mshaho bwamba twalaka ndaru kalima nzima ekemru mshe emru mehamba mregrete bala jao mregrete muzino mreje abunge jurengwa toujours kena ukiritire lazima irengwa هو كم تومي صلى الله عليه وسلم هم كان ثلاث جدهن جد وهزلهن جد نرونغون رارو كاتسنا بتيز نرونغون رارو كاتسنا بلاك نرونغون رارو بيشوانغو فانيو بلاكي زوسوني ulola ndola yitsinzaha mratambe ngulola fanya mzaha holola wumkataba mziro yabili hotowa twalaka mratudo fanya mzaha ye menasemru mshe mjoranti ya mjo izoka zirendo mroka do menasemru mshe hatwalaka izoka zambwa iloti mnadamu ulo na imani haina mrudi ngome na semru mshahe hatolaka mwanadamu wambwa kalbosh haina mwanadamu udingo menase emru mshaha ukamjoni katolaka amjouransi basi huo mwanamme wambwa kalbosh unajua kalbosh ilo kalbosh yani sho hitwa vidi kalbosh umrulo na hitwa vidi sho hitwa shabombo sho hitwa bombo wote mrulo na mbakili izo kazirendwa mruka domena semru mshahe ukamjouransi haukailo tikalima jangu mrukadambe kakuja fanja mjuransi izo kazambwa ilo kalima zero liko utsongeza ze mbingu zirindinda liko utsongeza ze mbingu zitramble aizo mrukado zamba mrukado menase mrumshao banga wanaume boko wa jihansi ukaheni semrumsha jodisa ya mjuransi eni semrumsha jodisa ima ujuoneka nsujunika za twala kaiso mrufana ima yohamba mrumme kalbosh yohamba mrumme kalbosh Sanamro subutu ambe kafundi de hamba mrumme kalbosh ikangwa nzo ya hude mraba utinde de ya zamba bawo halemewane ezidwa zile mwanae ikemrumshe mrumma hambi uka fundi hamba ni mrudi ngomena simrumshaye ukangujo mransi hariwo ya hamba kalbosh ikangwa nzo hude maba utinde de ya zamba mwambia nde mimi au kama mimi ezidwa zilemewa nani mwambia nde mimi so babi minga myansume miti mama nsume ezidwa mwambia nde so mwambioka mde yatokanza bwande hata sava misava mitsansuime ezidwa aizo yabo mratu domenase mrumshahe kazirendo hodomenase mrumshe ilo tikalima lofanya betizi banga bondo alirenga fanyo margin wakati ekakuja fanja mjurants ekakuja piha mjurants ekakuja fanja mjurants wenrongoza ngojona wamjurants izo kazamba womrumme kalibosh aizo ekaya yetolaka hayamba ukatunika tolaka ndaru le kalima lijadzima yamrumar da regrete yabonge jurengwa twalaka nzima yabo twalaka njurengwa madama samba twalaka shange jurengwa twalaka nzima yawe kangusuluhu dai nawe ya reje shanga nzumdo waza uka awe twalaka isairengwa shanzima shakena urengwa ndaru wale wasabara ikahumuzi saula mrume kwamba unransi twalaka ndaru ngawe pre izokweli ikimrumamba njajuhamo nganzo uzisiwa ikunjajuhamo tsambati uninka twalaka ndaru yawo akatoka bati utawa ikahamba twalaka ndaru harda repetamba tsambati huninka twalaka ndaru njajuha mo wala njanwa mvinyo njalewa
ikarda zirepete tena ukahambandra ukajalewa yabonga jorengwa zendaro shekardi haregretamba sheba ladle kalima li roha aba amzonreje gejorengwa nzima haukale kalima li jadzima yo ibn Taymiyyah hatowa mfano wa ibn Taymiyyah Sheikh al-Islam hatowa mfano kamtume sallallahu alaihi wasallam hamba ukana ikamra swali mriyambe subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 alafu mtume sallama alhamdulillah Allahu akbar 33 alafu mratimizi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mratimizi alafu hauzi sauka emrujua hamba subhanallah 33 alhamdulillah 33 yokiri ngejo kirambe subhanallah 33 kiri la mpaka udo konte subhanallah 1 subhanallah 2 subhanallah 3 aizo yawe tolaka rangule kalima li jazima yokiri irengwa tolaka nzima desho hamba tsunika tolaka jana le kalima li jazima tsunika tolaka shihwi le kalima li jazima abo yojua irengwa tolaka nzima ikawala mmarda regret hareje udingoni yojua irengwa tolaka nzima yojua irengwa ndaru ekaha existe hamba ngwanzo zikenda yabo msamwelewa le suala ulawana nendini badi ekaha jambo katsunika tolaka 1 tsunika tolaka 2 tsunika tolaka 3 abo ya makalima mara wakati yezo ndaru za saa ikale kalima harepeta mbatsunika tolaka monsi tsunika tolaka yabili tsunika tolaka yara abo izo tolaka ndaro wakati shekale kalima lijadzima tsunika tolaka ndaro kalima dzima abo yo irengwa nzima aizo ngarendele yao sheleza dakika tijo leta hakur tijo repete ngabo suala talinu la ni wasuli tena le suala linu ngaleza assalamu alaikum ngani uronsi uvumwe ngamjo para apre bay masuala hangu ngayo secret nam woi ngabuda message ambaye masuala yake ngayo secret kabasta ngabo alona masuala ya secret wakanza wajibulwa secret yoke kabasta problem kujua uzise ya jibulwa secret jibulwa direct ngabo masuala boko kamru katwanza jibulwa direct miti jibu direct kamru ngwanzo ya upare prive ya uzise zidongo zae mudu atimweleza ba yunsi na ujana mbibana shaya unjo ujibu ndayo wandu wanzao ya jibulwa uwandu wa Paris mfaida wayamba tikautahani huzise suala bofundi shakaja uzale suala wayabe ha message amba tikautahani huzise suala shakaja nziha le suala ngaboto yambo kana fundi somahani ngamina suala na kautahani huzise bati wono tabiri muhimu abo kaja nziha itabiri yabe saye tabiri hayo katwanza itafsiriwa hand direct na mgarendele yao na urenga imasuala ya hanyu Ngabotsola mbokana, moi, mon mari est parti a fait 1 an. Il est à Mayotte, il m'appelle tous les jours, mais il me donne rien du tout pendant 1 an. Wala usisa kemrumahi, ngabotsola usa komante ribalo ukane mrumahi haroga, hendi mahala, hendi msafara, malafu ngumparo, imelaulia shaka tumnika ba, hindo masurufu, yabo ndola ngiyoji. Yeshikomori wahansi ukana, emrumme utwangalia emrumshahe 3 mois ariabu yoto laka arendo la yisa yonde shikomori shilashambwao kitabu koko yoyo hambwa rawahu kitabu koko irengwa neziyo za hema koko wahansi ukana ekamrumme katwangala mrumshe 3 mois hivi arabu ndola ime na izonrabo njeu tena izonrabo njeu izo zo hambwa mensonge blanc tena zo hambwa mensonge noir izo mensonge rouge izo nrabo njeu ndola yumenyeha handrongondraro basi ndola yumenyeha handrongondraro bahi ndrongondraro basi ndezimenya ondola ekemru mshahaho ekemru ulamba tu répondre pas mes appels wala para raha karjarenga za video tukufu ngabotsola besa para karjarenga video raha video karjarenga ngabotsola para peli raha karjarenga ngarjorenga za pela bas raha njabulia za peli ngamjibwe masuala direct alafu za pela mjorenga mononga bwa peli mbili za njia direct harimo internet ya mziono za fishe bala sharaha njarenga hata namjozirenga ba ngamjibwe masuala nuranzi haraka yani yo izonra bonjeo ndola umenye handrongonda ekamru katsuhangalia bomndumshi emrume katsuhangalia katsuni kama surufu yabonge na madhambi yabungu fanyo nayi ngawena haki ulamba fundi telefoni ina fijo ntujo yo telefoni daid manama kabatsi mruni par ntsina telefoni ngabotsola mokane telefoni ngiyo na fijo shamtujo yo telefoni daid manama mime telefoni lo banu ketusol
telefoni lo banu yoti tia ndini kabatu ndoni pa yisonewo yoti telefoni yonde internet ya he Facebook aizo kamrungu shonga usone ukoro yoti telefoni yo hamba Facebook she telefoni nge banu titia dewor kabatu do jwapar kabatu ni par kanga mdungu ishiya dro yoyo hamba de telefoni zonde ze commentaire za hanyu mti yao lazima idosone wakati aizo ngabo commentaire boko zo kazisone zinji zo kazisone shanga bo message boko yo usone o message boko ikainjia rimwe Facebook yo usone da alafu shayo telefoni na mtijo shanga watukufu beti telefoni aizo abo mndu mshenga we na haki udai emasurufu ya hao mndu mshenga we na haki udai emasurufu ya hao ngamona mtu tsola mbwa hudalova uzisa swala ilo njalidi waza shailo swala laho la privé la tabiri amjojibu privé kabasta njalidi waza shatindati lemewa jana bwana timize darasa tikatilemwa shehitwa tikahozwa shehitwa tikatilemewa au kajana rikar mondongo nziro shetwa chikaunihoza tikaurepoze njajibu maswala aizo njalidi waza tabiri yaho amjoeleza pre au kayo tabiri ya privé na aizo ekaru nzari yeleze ndokana yabo mndu mshenga wana haki udaye masurufu yao nga wana haki udaye masurufu yao yemeziyo nomo hawo ya unike masurufu ya huangali kabati mbata buitoka yonzi shendo la kejamenya besho afanya mwaha besho afanya mezi kume besho afanya maha mine mem 10 ans yendo la kejamenya ashamitisha na mafundi tamba hiyo kitabu koko mitishi yare kamdo kajangali watu wa mwendo le menya tamba hizo ndrabu woushi ndrabu nijuhambia mwambio ka hizo ndrabu sena ndrabu njeo ndola yoka imenye habari mrumme kati yabo au katwangalie mrumsha jamais engo juo kana kamshi mwanamshi ino message muhimu na mpartage beni muhimu basi zinde zo problems zuloma la honi mtafanyza ino darasa muhimu masualano zino masuala uziswano ya muhimu yano zinde zo problems zuloma la honi zinde zo problems za jema laho na mpartage video ino ndo ishi beni zino zo problems za jema laho ndo tuzijua ndo fikiri mza yani engo joke mrumma hatawa mathalan example hatawa barini ikimrumma ho hatawa ho barini habitsi muda wandu afikiri hafikiri mrumma ho hafu sasa fini hafu hunjaidani huroa hulolwa ni mrumme wabili engo joka heni semrumme wahandani wala ya juro haoneha ye mrumme wabili wo ibeshwa huzanaye nguto dusale pakenzahe nguzo ya mrumme wabili wo ya ulola wafikiri kabla mrumme handani hafu ufikiri hafu henza ufikiri hafu henza ushio ufikiri hafu henza basi yabo ngamwambioka yeni semrumme wabili woyi emrumme hadani ya johoneha haja habalo mkobaja wandifikiri hufuti njaidani tsilolo ngamena mo haya yabo wala mrumme ulo bala ngutojusale pakambe maraba minji baba nutikati urengera mplasa abaka urengera mplasa abalaka ha urengera mplasa yangi hamande jouer emhodari ulo bala alafu hakakoza blesse alafu wewe ukareserve uladisa ukareserve hutilwa buhari urembabi hutilwa buhari ili uremba mpira ile uremba mpira wisa basi jouer azubu emwinyi hazubu aizo la nikaha ala nikaha yokaikiri ndola juma ndola yidibana boka ndola umenye hando ngondara na mwisheze ndongondara zikomenya ndola basi mraju wenu mratu jamba kemrumangu katunangalia yonfera ho wena ikakatuangalia dai ya huangalia mrumangu katunika masurufu yonfera ho wena shendola yongio na condition yoketsomenya habari kaja huangalia na mshiliane ya huangalia udai masurufu ya hago ngodai masurufu ya basi lazima udaye masurufu wao kabati ukati jindo wala tijindi no shendo la kenato kirari tomenya barwa babu no shiando ze conditions za hansi wana usilamu mratu johuja haja hambabatani mraja fikiri banga bwanashe wenji walolwa na balaza dola za ukazijaminia ngabo wandu wafikirio ngo harimwa halali ngo atungola la rimwa zina yinu darasa muhimu yinu masuala no muhimu ndima na mbuliani leo kabati darasa ngio maudu ndefiki kerimato shaino muhimu ya masualanu yanude maisha ngo tsatsero masuala tanu tsena jamana basa yanude maisha wandu ishoma la hungu wanzo juweze kweli nezentabu nezenjema wandu ju mratu jo ishi hari mwazina na balange katuzi ju aizo ngabwana washi wenje walo hari mwazina na wanaume walo hari mwazina kwa tuzi ju ngafikiri bala wa hari mwandola akangojo shamwana mshamba memru mangu kajanangalia mwaha njajua amferi yake na mnaliyo wangu tansi uloloaje atantumbiziwa abore fundi ya humbiza rawe rere mazahidi mwaka ufanye ndini abo mfanya ndongo zaushi
mfanya ushi refundia mumbizani rawe mnyinyi wandu wa ushi haukana ndola kejamenye ndola youmenye handongo ndaru trois choses basi twambia watinazino ngondaru izo ndola kejamenye besho babiri 10 ans besho babiri 20 ans aizunga wandu zendola za hao nganzo zirepete tena nganzo repete ili Mungu ajo wasami nenjoishia hakubalu kazi nde za Mungu haelewa basi Mungu kujumsami haukaka kaja kaujua ejoishia hambie mndu mma ukabumru mma kaja kaujua na rirejeze la ndola rifunge tena bofu yabo wana wazalo abo wana wao wana wa halali haukakuja kaujua hutsa hatauba mrejeze la ndola abo wana wao wa halali sheka kuja tubia warejeze la ndola atahufu kena ukiri enswakia makena ukiru jambe minja kaujua Mwenyezi Mungu jambashe fala unanzungambo kana fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun na muzise owajuwao ekaka mja kaujua aizo de manabo ko bwa dadza hangu bwana shwa hangu haina mndu na tundendo lahe emumbizi waje ya mwando yisa ukejesa ashimndu mangu wo njamjua mba habara mina mwahaka jana angalia yeze kondiso za vumbulwa uzonraru zijiri nzimabo ekanzimabo ijira wendo lemenye ekaze kondiso ndaru za vumbulwa izo kabati nzima jira wendo lakajamenye abwe yabili yino yohambwa orje yabili yino hambwa bila orje ya wendo la iyo wana wa halali ukakamjaka ujua na mrejeze ndola bofori fanya tsimpaka ufanye mashu so para mndu bona inzono umbizo badala karjaka ujua udunge zona habia haya mananga banashe wenji wende wajumbiza ngwatsongo jumbiza ame mndu mangu mtsumjo habari basi nda jumbiza mraka komori mrende faransa aparsa mrumme katutsa hazijue mndu mange komori katutsa muzise ukabo hamranza usangeji hwata kabeni para wo déjà ça fait un an même pas ça fait 5 mois même pas ya pomi c'est ah bah même pas 5 mois même pas ishabo même pas oh ma soeur même pas écoutez-moi ma soeur même pas ma soeur même pas imruma hwambange komori kajopara ena alafa basi gotsonda umbizwa wena mndu basi gotsonda umbizwa yabo yondola yambwawo ushi ndola ya ushi ikakuja kaujua yabo shukura Mwenyezi Mungu bo yabe hamndu ya hwambi ya ujue ili utsahe sama urudi umbizwa nkadu ya bili babo Mungu hahwanza Imamu Shafi'i hawono mndu ulilo hambe ngolilo ende ulamba bantikana madhambi menji njaka ujua ile makosa yao tikofanya mbizi njiri njaka uzijua bati zijua Imamu Shafi'i ambe abutsilile jibiwa baranzi Mwenyezi Mungu haubesha ya mndu yaje ahwambiyezo uzijue abo Mungu ahwanza ili ubeze utubie ubeze ushanje abo Mungu ahwanza sheka Mungu akahanza utemroni kamnyezo Mungu ngwanzo ya utemroni yabo kada joka haubesha mndu ahweshelezisi atojoka huransi nezandizo ataufunizo ndanjo harimwe jahannam waliwaza bari aizo yonde maana bukao bwa tukufu yabo mruna shukuri ya Mungu ukamnyeza Mungu haribeha rejeri mwambieni rimweshelezeni ili mndu ya shanje ya jue aizo yabo msamwelewa za habari ntwanza ndetea kunga mjibula suala za ndongondaru zukumenya ndola bwa tukufu yekimru maharenge komori tjawu hansi mahamili kaja hangalia tsanfera hanga ndola gyo yabo yekange shini yamfera howe naye kange Japon yamfera howe naye kahende Filipini yamfera howe naye aizo yonde namna husilamu zamfera hanyu sha endola umenye hando ngonda ya mwando twalaka yekimru maho uninka twalaka awendola imenye twalaka divorce première chose divorce kemru maho hauninka twalaka awendola imenye monti eyabili ekemru meka jawuninka twalaka shemru mehafu kemru meka jawuninka twalaka shemru mehafu awendola imenye harango mru mehafu awendola imenye numero 3 eyararu ekemru meka jawuninka twalaka na webo mrumshe hulemewa kuna ushinda ubakiwe naye ngebidiyo upuwe mndu ya mwambie ukana imrumsholale mewa ngwanzo ze twalaka zaha alafu mtume sambo kana haina mri atsaha twalaka watsina sababu kana unjambewa shekanga wena haki abungo doju mtume hamba illa bi'udhr mri atsaha twalaka watsina sababu yani mndu mengu hangalio kabatimba problemu ngwawede wena yengu jemesha honganyije alafu tujamba ndrensi basi yokazirendo shekanga wena sababu mndu mmeka tsuhangalia ndumeka tsina hajanawe ndumeka tuteretendro wanda taule meongwa nzo ya urenzi aharaya unikaze twalaka yabo wakati uo mndumrumi ya mndu utsambe wewe hanyo aho bomndumshe ngomrumi yo mndu mohanyo
mrumie mwana maho mrumie mjomba mrumie mwana nyihokana mrumsheola harale mewa ngutabiho kutumwangalia hasalembezi wa jandema katiho mbinguni no kativonsi hasalembelea jandema kwa Mwenyezi Mungu ambokana wala tadharuha kalmuallaqa utilembeze mrumshehu mlembezo hawani abondoko lembeze mrumshe hama inji hamandema yani kajalolo no kajarantiwa anga halembeziwa uyunga bwana washo hamba mrumshe yalembeziwa udosho mrumshe yalembeziwa mrumme katumwangalia no katumranti hatumlembeza uka mitsino huranti wetsobakia yoke na ukiri haizo yawe mrumme hambiwa ukane mrumshe wola humlembeza ngwanzo umrensi alafu mrumme ikahamni kaze tola kadizo ikaharaya ye mrumme yeunikiwa dati yekotowe dati naibu de yaumbiza yaujua yaumbiza yehambiwa wala yamumbiza kama mshawamba usaule mewa ngwanzo ndola imenye mrumma haruni kaze tolaka na ndola ibidi menye yabo mruone naibu dola mumbizani au huono ye kadhi mumjini hanyu dola kadhi mumjini hanyu au wono mufti ngejokiri mufti ngejokiri au ye naibu au ye kadhi mumjini hanyu ngejokiri alafungo jona mzimabo rekande naibu rekande kadhi mumjini hanyu rekande kadhi hele bafula hanyu rekande le kadhi mumjini hanyu rekande kadhi wa hensi pia makadhi ngo wenji ngabo kadhi wa mjini ngabo kadhi wa bafungo jona mzimabo alafu mzimabo la ye hambi wa ukana ngaranzo pare mrumme woyi umwambiye ukemrumshe wengwanzo zetwala kazahe alafu mrumme yo paro hambi woka mrumshe walale mewa ngwanzo zetwala kazahahe vanu na muda fulani ikaze tola kazi jaja ngarjo fisahi yendola yonde yarabu yo hamba faskhul aqd yo menyandola faskhul aqd wandungwa fisahiyo wandungwa menyao wandungwa nambuwao endola ngemenyewao watina tolaka kemrumma haroto waze tolaka emrumamba kana huni kaze tolaka ngutso uransi iluto do sufra ya wakati huo yaujua yendola imenyewa yamba faskhul aqd ngemenyewa watina tolaka shendola kena ujo imenyewa watina tolaka rahim rumeja vizewa lazime mrumma vizewa kena tokira ukamnyezi mungambo idata mwanamende utotolaka ya mrumengo avizewa ukana rirumi wawe minde naibu mumjini numbizo wangu au minde na mumbizani ngojojo urume wote ya humbiza awe naibu awe kadhi mumjini awe kadhi wa hele bafu ngomrumo mambo kana tsirumu ani mrumshe fulani hari hasale mewa hamba umrenti uharaya ngaruni kao muda fulani vanu na muda fulani utoweze tolaka iko muda wo uja etolaka kejalawa ngarjo ofisa hendola yawe ndola ngena mbula ungemenyewa yawe mrume ekao muda uja kaja towazila tolaka yawe ndola ngemenyewa na ibungu menyendola hawola ya mumbizani ngumenyendola hawola kadhi ngumenyendola hawola mufti ngumenyendola yawe ndola ngemenyewa ngetsambaziwa ya wakati ngo jojua ulolo abwendo la ngendo ya menye ngo jojua ulolo abwakati kamba tsina huranti yamferahe ngujobaki wa jiremana nipando yamferahe ngujobaki wa jirombwani yamferahe ngujobaki wa jirobari yamferahe haukaha saha ndiwa hani kwa muda shaye hamba katsuhuranti no katsuhangalia shangu tsuhuranti ya hulembeze ukehamandema yoyo hambwa wala tadharuha kal muallaqa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamba ukana wandu mratirlembeze mrumshe haka hama ndema abole swala ile sarjibu ngarengo swala jinro wajibu amfikiri msamwelewa na mpartaje video ino banu masuala muhimu masuala na uziswa ni mala na kufanya direct masuala yanu hakati sihisuka ya hundu wandu wenji ngukutwenda jiloza na balata kajavize ye naibu kajavize kadhi kajavize atamndu kajarumia mndu wala mrumme ukangwanzo ya rentiwa alsibas kajani kaula mrumme deti kajamni kamrumme dele ukabumuda fulani kakuja mrante mwanamshe endola ngemenyoa shambu kutsohenda bari mrumme kajamparisa habari mwaha ukajamwangalia ukatushiliana mwaha wenzaye mrenda jumbiza yena mrumraji abo yondola jumwa ndola mbatfanye mzaha bazi habarizo haswa wandu wazirende betiz na ndola yinu kaitina betis unumkataba mziro ulona condition imma twalaka divorce menyendola imma mrume yafe imma da yinu ambao faskhul aqdu yendola ngemenye wao ekemruma sigira mbaka twanza twetwalaka mruma to sala giri katwanza urenti na wosa ule mwanae katwanza twetwalaka yawe ndola yumenyewa shaho menyewa hendola lazime mrume ya vizewa yani kwa dele uka vanu na muda fulani kakuja tuwaze twalaka ndola ngemenyewa video inungi muhimu haina mndu mkomoreshi rowa nzuani rowa mwali rowa maori rowa tia pia haina muhimu kemoheshi
wanupia ngo muhimu ishi nga muhimu basi no imalaho yamenyiha ngoto parsando lazinjiza msajaja ndola za msajaja ndizo zinji ngotoesha mjomba mrara to wa idhini haumbiza mtu japoresha hadisiyo ibetizi mjomba mru kadoto wa idhini kujaporesha mjomba mru ya doto wa idhini ngotoesha wandwani parabofo banendo la hangu ya to wa idhini mjomba hangu yo ndola kajakiri yo ndola kajakiri to kama mjomba hangu kana ujato idhini ulodo mjomba hangu ngojoto wa idhini ya mzaza hawe mwanamshoha ukutoa idhini mru halolwa mbabahu babahu kajatoa idhini de mwana nyambaba hao frère de ton père de jotoa idhini autorisation ulolo kama mwana mbabahu kajatoa mbaya hao ya zambaba yani owa husumdzaze pia kwatsina ruhusa watowe idhini ulolo la famille de ta mère pas de quelqu'un qui va donner autorisation de mariage ye famille yamdzaza hao pia shanga nzoba ke master nzoba ke adabu wakena master banga bwanashe banu mihumda iliyani bwana washe shabansi naomba nafasi mihumda iliyani ko wadzadza hanyu watsimlazimisheni watsimnikeni wanroume mtsujibiwa watsimnikeni wanroume zamvu na wamnikeni uhuria mwambe mu mwanzao mihumda iliyani bwanashe shatse mtsubefanya madara mtsende mrenge wanaume wa mlolali watsina ukamwambio wa mzayani bari mdzadzaho kana ujoto idhina bokutsoda renge mwana mme ulole sokazirendwa iyo ndola itsona baraka sahera vya mdzadzaho fanya hata umweleze eleza mdzadzao bofeka haraya fanya umweleze ruma taratibu aizo kujambilo kabamba bangu to idhina bo mdzadzao utomranti la mdzadzao ndio yatabi lazima urungu mdzadzao umwambi mtudela mwe bandai banga bwana washi watsungo para na ume wandawe bandaya we jumbiza mwanamke mtondata mwana mmenda bwanda jumbiza mnamfanya tasyo ibataniyo kanzo hisa ibatani namfanya tasyo bwana washi bat nerveux bwana washi c'est vrai je suis nerveux wana washi mrongo wanaume mtsambio wadadza hanongo unamo mtsambio wa baba hanongo unamo mwendo mwe banda yaringa modo majumbize mni nerve arrête ça mni nerve c'est vrai je suis fâché na mdo stay omzayani na mdo warongoza bandola ya maisha ndola maisha ndola wanganzawo uwelezo wa kusabayo abongo ndo adisi maisha yumeni kutujonga joka ukaje kutuje kamrume wangu jenda utrai ngabo wenji waranti kamiza wadungu wa raume omwiso majito mrumaho hambaye kafira silimu bofundi mrume hasilimu bofundi lo swala na rero ban message ka mrumangu asilimu alafa prajarantu usilamu abando le menye lo swala sali ne robanuka mrumahe hakakafira silimu alafa abo ya lola babiri ardarantu usilamu arutadi abando le menye heni semrumaho ya rutadi ya rantse usilamu awendola yohamba sefini shangani mwanzo ngomwanzo ndo kote mrumaho bwezisa awasarantu usilamu endola yihisa shangani mwanzo yofera mwanze utsi mwanze endola yimenye bofu eni semrumaho ya jurantse usilamu harutadi harantse dini hadungu dini ndo yendola hanyu yimenye do wakati wo direct kana ujwala le nawe tena wotsi mrumaho shangani mwanzo umkarabara beshwa nguhanzo reka haunika dozi reka kaja unika dozi reka haunika sekre reka kaja unika sekre reka uhezo mbinguni reka uhezo mayinguni reka honesa za miracle reka honesa za miujuza yendola yimenye bofu shantsina ushindani mdiwaze tsamba reka hunika miracle reka unika dozi reka uhezo mbinguni reka hahone sati jindobe reka hauheza homa yunguni reka hauvurizo bareni reka haurumia article numero 10 reka urumia article 29 reka haurumia article do desha haurumia article jana hata hudiwaza eka haro harmo usilamu endola sefini yendola usilamu kwa tibetizi udini zingaredi na urensi kabati mza ngosiho endina uronsi basi kabati za betizi za mza aizo yabonga nzo mrafanye sorie kabati za batani mradotsa shanga nzawo tsena owa baba no wadzadze bawo wahensile giri hotsodo swalite mwana uka yani kutwanza yo research banga bo baba bawo na wadzadze wotso sagiri ne mwana mshamba ngonzo mwana mewoyi mwana mme wa mastei alafu wadzadze wotso sagiri no baba sagiri tsinduo mpaka nduo nanza
shawo wanzawe mwanamba atakatumtsaha yabo mpaka dai ezo wadzadzerwa na mkeravi bwa baba bwa dzadze mkeravi vanyu bwa baba bwa dzadze na mkeravi bwa baba bwa dzadze mkeravi mdoelewa wana hanyu vanyu ekamramba wo idwa mwanzawo na yetsi kafiri kakafiri zindochi na ye muislamu yetsi kafiri yetsi chindi shamru wadini mamada hizo na mkeravi vanyu mdoelewa utitsomanie mwana banga bondo manio wana hao ngabo manio wana hao watso warongoza bari yani emrume mlola wotsindo yeye mdadzi akahanza tsindomba bakahanza mkeravi nyonsi pia haina mndo mjo matake rowana mjo atake ni mdo stehuana na nywa baba na nywa mjo mvumbwani banyu mkemaki ni banyu mdoelewa owana mdoeleza mjue ze habari bakazitsi nyangu ngotona mdzadza manane mwana katumrongoza manana mbaba manane mwana katumrongoza bari ndini emrume mlola ula mjaka umwanza hai shai hamba ngumanzo bomdzadzi abunganza uyaje yahweleze yarume master yahweleze aizo nganza wordwelewa swala hilo aizo ngarjo hendelea basara nge swala tali tsena tsirwa swala tali nubanu maswala tanu ngajao ngabo swala tali la jaba na basa. Salamu alaikum. Historia mtume na Abu Jahal wayamba ngwanzo ye historia mtume na Abu Jahal shaka jeleza enda hivi historia nzao ngabo tsoyi. Salamu alaikum. Vous dites que je voyez hawono serpent. Il voit que c'est un Africain, garçon, qui le lance. Hawono mwafrika ya mbeshe ya nyoha tabirini ya boilo alalona muhimu yabo hawono tabira amanga mndo mwafrika ya renganyo ya mbeshe abanga nzote ya control manabo ngabo ini samu waona tabiri mre ulanse ya nyoha cobra yabo ngabo masahiri wafanyi wayo au ngabo wandu walo karibu nawe wafanyilia uadui nzima hapo imanga wena wandu wa karibu na wafami nzo control wafanyilia uadui wahutia warma problem nganzo ujitahadhari ujuendo au ngawena mndu ya kufanyilia masahiri ya umenyelia zendongoza aizo ngabo swala tali tena ngabo tsoje wasa swala. Salamu alaikum ustadhi ngamana swala amdona tabiri hama ze tibaliwa alafunga bomba hindu ya balwa kahenda ya dziwa homa za moni amlo ngabo tsoya wana alatali ndahaja yeye ngudona tabiri hama ngabo bomba hindu ya zabaliwa za hahe alazidungo henda za dziwa homa za moni aizo yabo ngewesakana ufanyiliwa masahiri etabiriyo abo ufanyiliwa masahiri ni masahiri yao ya yehwa homa za moni izokweli emruto waje yodua yokuna kahendo mazamoni ngojoni para prive wakatundu ajini hwelezi yemundu yabe hale swala lino kangudoona hamange mazamoni ngudona ngo mazamoni ngudona zindu zo mazamono makaburini hakungudo ziona heni wakati mutona rongoza mazamoni makaburini na zila yabo ngabo mndu ya ufanyilia mbahindu ya masahiri ne masahiri yao hayadzihi mazamoni wandu walone shirkiyo waurenga nguo ya mndu au warenge bahindu ya mndu au warenge mbuza umbe watsinzi warenge umndu wafanya nkanywa mwamba waugangi wakishirikina wende wadzihi homa zamoni mrenda tsimbi kabura dzingono ndo alona ukafiri na ushirikina subhanallah ili ya umenyeleze ndongoza aizo yabo nganza unipare akoteni hweleze namna ujofanya yokuna kaenda mazamoni da temba hindu wala kuna kaenda doha ngoto jokofanya edua njo hweleza enamna ujohifanya masahiri yao ngajo lawa o mazamoni yaliyo beshwa yayo kwa mazamoni sida kubinga jo roha o mazamoni yaliyo o mahala ujoka ikofanya njo hambia masahiri yao ngajo roha mahala yaliyo aizo ngarendelea wakati usauhisa il reste 5 minutes parce que la insha ngiyo karibu aizo ya magharibi ngamono isa ila laensha isangio karibu ila insha awrami magharibi sanga karibu aizo ngarjo renga swala tali nsena ngabotoya usa swala tali nu botoya biha swala. Assalamu alaykum wa barakatuh wa yambo kana assalamu alaykum le swala lahi nsuli wanandro assalamu alaykum na msona le swala ndro aizo autahari waswili enukto yaba basa ngarjuzi yabasa ya la magharibi yasa yaja ilirjwa henda raswali yaba ngabotona baka yumfa musulman pas de droit de marier avec un homme non musulman wala uza swala ka emwana mshe wa Kiislamu ngujojua ya lolo ni mruti Islamu kena ukiri tsomba kena ukiri mwanamshe wa Kiislamu kana ujua ya lolo ni mwanamme uti Islamu uislamu uharaza mwanamshe wa Kiislamu kana ujua ya lolo ni mwanamme kafiri au kama mwanamme uti Islamu ngujoshinda ya shanje mwanamshe wala zefikira bofu eke mwanamme wala hamba ngusilimu ya mlole yabo ngabotola usasualo kana masahiri umra hindini hunu duniani ila akhira uzisa ye mra masahiri antabu ya nam aizo ekaya wala swala lila litimiz juzandera swala baha basi wala usakemra masahiri za antabu saidu na akhira ndini shabala ngabola rakanzare leze ekaya mwanamme hamba ngwanzo ya silimu ilia hulole
Ketsubidi eumbizo yakubali rahe mwanamme wola ejandiso swali efungetum na wanga bondo mbizao ndungu to jabala 50 euro sairomra ni kamru bahemra umbiza no ikamwa na mme mruka do silimu hakondisio mru silimu hamungu ikamru jamba ngam silimu nilole mwanamshe woyi yondola ya kondani wo silamu wa kondisio yondrabu yondola wo silamu wa kondisio ketutsa ya silimu bahari ngonzo alole mzade yabo kaja silimu hamungu hasilimu hamzade yabo maana ka usilimu yarenge mzade nganzo ekahajamba bana mwanzo silimu nlole mwanamshe wambio kanono ngo silimu hamungu kamtumbizi wabaha 2 ngwandi so swali 3 udofunge tum nkati udungeza husilamu 5 ngo wakatojere mumbize bide namna husilamu shaizo ndo afanyao unushi nubatani unumzaha ndo wafanyilwe dini petisi mzungu to hucha hati jindo bimdo atapala ya uislamu islam somjo silimu abasa konga ni mwanzo mjo silimu abasa ni mlole yabo yeye ekabiti domwa ngo tujona dara jarmwe la glis habiti tukatumu tujora dara tuslam boke kaja ka uslimu hamu yakatina haja na uslam yaka uslimu ya Paris yemzade na mshebu wanawashi ekabala mruti islamu joda honi kautubi dibo wadzadze bo wababa mdoku balu kawe mwanamme wongu silimu ya mlole rahe mwanamme wo yajasilimu mwanamme wo ya do swali yandi sofunge tumu ya Ramadhani wakati wonge ya rudi ya reje ya mbetami tija tisilimu ngamswali tandisofunga abamwanzo nlole mwanahani wakati wo mkubali ya umbizi wane mwanahani sheka mru ya haja ngutamba msilimu abasa lole mwanahanyo yabo yondo la business yo business yabo humrenge hautsa hama pesa yo mapesa abo bomzazi utendeza mapesa bombaba hutendeza mapesa yabo bomwana mshe utendeza mapesa utsambinganyi mwanzo yongo mwanzo handi kuni kwa condition nganzo asilimu shangu silimu abasa nlola abasa no na nyi mafundi banyu mzifanyao na mremu demana ko manga mafundi wako unienga mitsina haja nga mafundi wako unienga swafi nga mafundi wako ndrema swafi mafundi wako memjo hamba mitsina ka ukashi ngaboko uko subutu wa zamba mamjo samba ngaboko ngo rawa tjo zamba wajode ziwa mimi tsatsi ezidwa zile bwana ngaboko ngo rawe kama wado zamba ngo jubu kwa le gari ngaboko wewe zamba ngo jubu kwa hazi ngaboko wewe zamba mimi nsina hazi ya serikali ndipo ni kwa za serikali mimi njaporo ni kwa gari la serikali jikelo mimhara njaporo ni kwa gari la serikali njaporo ni kwa hazi ya serikali njaporo ni kwa ni serikali njaporo ni kwa longement ni serikali yabo kama mafundi bokongo wa har kono subutu zamba ngujobo ha yamba longement ngujobo ha le gari haya ekado zamba abondu wa baba hemila ngojo myenga emanotable ngojo kumyenga wa jomba ngojo kumyenga no mitsinacho mamjo zamba mitsinacho ezo kama mafundi bokumyenga hayizo ni mafundi mumbizao mkera ikaba jamramba ngusilimu aba haumbize mtsido umbiza rahimru wala ijasilimu yandi soswali edunge dini rawonekezo kole hadunge dini ya Mungu kweli shekandi zo mwangamizo wana mwatia tijiji aizo hautarizia dukana wajoka utowa idhini balati wetsa mbele swali wajoka utowa idhini ya mwanamshe ya lolo mbabahe kaja towa de mwana mbabahe kaja towa mbayahe ya husu mbabahe kaja towa de mwana mahe son frère mwana mahe ngujotowa kaja towa ekaha paroza ya mwanamshe ulangena mwanamme ya mza ya mhu ya mwana wungu jojoa towe idhini aizo yaboze ndola na badoka idhini desho mwanamshe ya parololo nganzoba ka idhini mwanamshe tambi mitsikati lola bantu ta idhini yoka kiri ndola laza waka idhini desho parololo nkadokume heni sawa nzo lolo ambie mbaba wala mwanzo lolo hawambie mwanamma ya towe idhini au mbaba au mwanyambaba desho atiparololo desho lolo nkadokume lazima bama ndodo hadalokari mrulolo handani uonde utolo idhini alafu lolo nkadabili wakatolo idhini zabarindi na mtume hamba la nikaha biduni wali mtume hamba kabati ndola itona wali kabati rekanga umrukoko desho anga wena 90 lazima wake idhini ya mbaba ekati mbaba ho de mwanamma kati de mwanamma baada kawe mwanamshe wasilimu kama mwanamshe yasilimu o hauma kafiri mbaba heti islam awe idhini kana ula wana mbaba hauka kafiri kana ujoto idhini muislamu ya lolo kana ukiri muislamu kana ukiri aizo kafiri kana ujoto idhini ya muislamu kama baba he mwanamshe kafiri wanauma he pia makafiri abo kana utolwa idhini ni mbaba hauka kafiri ya idhini ngajoda de imam umrani hanyu umsirini wala fundi mumjini hanyu au mumrani hanyu mlio umrani mlio Faransa example au la kadhi au la mufti ngujojua to idhini umbiziwa rangu mbaba hweti islam rangu mwanamma hweti islam abu ngujoto idhini wo wali ngujoka wali wa haho to idhini umbizi shanga wana mbaba hweti islam wana mwanamma mbaba hweti islam alafunga mando kama mjomba wangu dia to idhini mjomba wakati na ruhusa to idhini
mjomba wako katina ruhusa to idhini mjomba yo to idhini wasawansi wa list wavungula mwezi aizo lazima rambe ze kweli banga bo wandu wenji wakwamba ze batani hizo kana mitikati lola faya vili atanjambia mbaba hangu zabarindi atamwana mangu jamambia nsodati jumbiza operation dola mrado jumbiza na mdo astaghfir Mwenyezi Mungu zendo lazino zike namna hazo ilonda tujambango harma hala balango harmazina eni jo hunda ngena 40 harmazina dola zahe na bezarekebesh ya twelewa na nipare ngulo jwabe he message o harima ye WhatsApp eko pare telefoni ngi occupé eko pare telefoni yangu ngi occupé be ha message harima WhatsApp ya he numero yo au be he message o harima ye imo ya he numero yo au be he message o harima ye Viber ya he numero yo au ni be sho harima ye Messenger ngo Johnny Paris akabati tabu harima numero yo 07 53 45 21 42 ata numero yangu johenda ya numero swafi officiel 06 de 06 ya numero johenda yangu na 06 13 76 30 76 marabo Mwenyezi Mungu zentsuzinu Mwenyezi Mungu anibuleze mwa inshallah unilibea abonnement ila abonnement hiyo johenda kama Mwenyezi Mungu abenze marabo Mwenyezi Mungu rende mbio ndo hunde mbabi ya shinde aliba abonnement johenda wandu ajodo ni parisa normal reparo wandu normal muhadhara wa Paris ngaujoka ya le 29 avril do muhadhara wa Paris joka ni kawandu ze livres zila za hezedua special cadeau ngaujoka ya le 29 avril armesali ya Pierre Fitiste rangu 13h do batu huri karso la zuri wa muhadhara Marseille ngaujoka le 6 mai yo dimanche toujours 6 mai armesali ya Felix Piat garage inshallah taala na ronane maudu harmwe darasa maudu ngasina ya fikihi kairi mato maudu ndia darasa na yongi ona habari yefiki kari matso ya maudu ngiona habari wandu wenjo uzisa bofu yebanuje ni mndu kutsolida bofu ngawada hujeruone bofu tambakana muhadhara paringo le 29 wa Marseille ngole 6 bofu yaboje rwanza rione tambana mlinde surprise maudu harmwe fiki kari matso ngabo surprise inu surprise nda ibi bwana nyasi na tunana harmwe surprise maudu ngabo habari swafi yefiki kari matso ya maudu ngiona habari ya jana ikadara sauti ya imani na urinditsa wandu aliliha warindinda tabasa imani njeza maudu yofiki kerimatso na hameloka zembi ndezite sawa haina ulona hamu ngejulawa na izonde zokoli sokabla mwana ngozabat izonde zokoli shazo hambwa shazo utesa au kazembi ndezite sawa ngarjoka uzamba maudu fikiria maudu ibali ya mferi na miguguma haina mndu natsahemna cafe au atsahemba trade au atsahembaju ya doburdishe roho haina mndu ikahatsehe haku ya kenemba jiba vuni ya dohu nwashele zemba futijo vereha au kama udu yefiki hinki yori matso ngiyo na habari swafi na ikartimiza fiki kerimatso ngabo surprise wandu wenji ngwalindawe surprise ukawa wone fundi harimwa ze error ngabo walindawo ye surprise waone fundi uharimwa ZTGV ngabo walindawo surprise waone fundi ngo harimwa ye Tour Eiffel ngabo walindawo surprise waone fundi ngo harimwa Saint Charles ngabo walindawo surprise waone fundi ngo harimwa Gare de Lyon ngabo walindawo surprise waone fundi ngo harimwa la gara ya Montparnasse ngabo walindawo surprise ukawaone esalo nele banda la fundi ilo ntino paro monesani zedarasa kazino parofanyiwa bo bandani hangu yona mkeravi ba ikatifanya bo bandani ndo tsamba balangwa nzaonese okesalo ya heyo njema esalo ho ujisa wanadamu wonu kawaida ikamra filmele banda kwanza onese le banda ukalo ujisa mrafanya hondani haronese shitandala lao hafanyo fukoni balangwa nzaonese le fuko yenga tukofanya darasa dawo do mbinguni au ndo hawani mrafanya bo bandani kwanza onese le banda mrafanya hondani haonesa shetanda mnunga hafanya fuko jindwaji haonesa le fuko mrafanya dawo mrafanya haonese tele ibanu katoko kadaho ngamanzuri fanya darasa daho do mbinguni au ndaho ya latifa bi khalqi darasa ngajoko falwa daho yafalwa fukoni ba yafalwa bandani ba yafalwa ibanu bahafunda ikafanya bandani ba yakala bana kwanza onesa resalo njema safi yutisa hafanyo ndani bala wona fundi nguronesa shetandala la ezidaje haya harda fanya darasa fanya mafuko haronesa le fuko hafanya rimwatele alafu mrafanya huraji ibala fundi daho bale fuko lanja paroliwa na rimwaze darasa harimale fuko lanja paroliwa na harimaze darasa ibala ngendaho ibana mrende hafanya darasa mahalaka utujulo engendaho hafanya iho ya julao hajionesa hafanya bandani badi vantara hafanya tsidaho badi na power hafatsida badi ujiona ibana kama nzando akendaho rifanya darasa daho do mbinguni narendera swale be wakati wa hiyo swala usauja atampaka dabona ronane. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ile nga mjorenge maswala hanyu harimwe WhatsApp nga mjorenge maswala harimwe imo nga mjorenge maswala hanyu
leo ngam libro emaso leo ngam jojo mpare kabati tabu ngam jojo mpare heni mwanzo yani pare yanambia ndongo zake re kama suala rekati jindini kabati mbata buto kayonse reka ndongo zilo da honi zilo na problem janzaya hunde conseil kabati tabu re kama suala rekata bir haina ndongo mjojo mripare maso leo ngasi libro ngarjura ngas telefone zan wa harima ya imo ne whatsapp ne messenger shandi karsari swali ikarsari swali la ensha atarju swali la ensha ngami libro namnibule babire wakati swali mari baba har swali la ensha ikarsari swali la ensha timbuliani ganyi libro namnipara rimwe imo nambe message rimwe imo nambe message rimwe telefonio ngomkinsha upare ko para ye portable ke jakiri para rimwe fixe ke fixe upara ke jakiri abo ngolo jowuni beshe message amjo para portable ka upara rimwe portable ke jakiri ikanga una fixe ni pare ka ni para rimwe fixe ke jakiri ni beshe message ngamjo upara unuzi se maswala ho kabati mbata butsu konzi ngarjure ngaleo wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.